नमस्कार जय जगन्नाथ आज गोटे सुंदर ब्लॉग को आपण को स्वागत। आज ब्लॉगटा पूरा स्पेशल अच्छी खास आपण मान कहीं आज मेकिंग टा रही मात्र 6% जार कि ऑफर वैलिड रोचे 10 तारिख रु 16 तारिख पर्यंत रही फेब्रुआरी 16 पर्यंत वैलेंटाइन स्पेशल ऑफर रही सहित सिल्वर ज्वेलरी जदि आपण मैंने परचेजिंग करुँच मेकिंग टा पूरा फ्री रहिबो। डायमंड रो जदि ज्वेलरी परचेजिंग करुँच 15% रहिबो आपण मानकू डिस्काउंट। तो आपण मैंने जल्दी जल्दी विजिट करंतु। मु आज आसी अष्टसिद्धि ज्वेल्स जोंटी की बहुत भलो ऑफर एबे चली एठू आमे लाइट वेट रो सब प्रकार बाहाघरिया कलेक्शन देखिबा। सी भी मेकिंग टा मात्र 6% रहिबो। ସେଇଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଡିଜାଇନ ସହିତ। ଏଇଟା ରହିଲା ଫର୍ଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ ମାତ୍ର 1 ଗ୍ରାମ 130 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା 18,080 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆସିଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତିକା ଲାଇଟ ୱେଟ୍ କଲେକ୍ସନ ନେଇପାରିବେ ଗିଫ୍ଟିଂ ଦେବା ପାଇଁ, ବାହାଘରିଆ ବି କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ବି ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ଟା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଣିବାର ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଭଲ ଅଫର, ତାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଏମିତି ଟାଇପର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚୋକର ନେକଲେସ୍ ଏକଦମ ହଟକେ ଆଉ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ କଲେକ୍ସନଟା ରହିଛି 12 ଗ୍ରାମ 960 ମିଲିଗ୍ରାମରେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ କୁ ପୁରା ଫୁଲ ଦେଖାଯିବ, ଏକଦମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଏଇଟା ରହୁଛି 2,07,360 ଟଙ୍କା। ଡିଜାଇନଟା ଏକଦମ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ୍। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଚୋକର ନେକଲେସ୍ ମାତ୍ର 8 ଗ୍ରାମ 60 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହିଛି ଯାହାକି କୋଲକାତା ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡିଜାଇନରେ ରହିଛି। ଏଇଟା ଆସିଯିବ 1,37,600 ଟଙ୍କା ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଆସିଯିବ। ଡିଜାଇନଟା ଏକଦମ ହଟକେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଗଳାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଦେଖିବା। ଚିକ୍ ନେକଲେସଟା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଜାଇନଟା ଏକଦମ ଅମେଜିଂ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନିବ ଏମିତିକା ଡିଜାଇନ ଯଦି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ରହୁଛି 5 ଗ୍ରାମ 340 85,440 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକା ଡିଜାଇନ ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ବି ଗୋଟେ ରୟାଲ ଫିନିସିଂ ଦଉଛି। ଆର ମଧ୍ୟ ଆପଣ 12ରୁ 15 ପିସ୍ ପାଇଯିବେ। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଡିଜାଇନଟା, ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଣିବାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖିବା। ଯେହେତୁ ଏବେ ଅଫରଟା ରହୁଛି ମାତ୍ର 15 ତାରିଖ ଯାଏ, ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ରେ ରହିଛି, ହେଭି ୱେଟ୍ରେ ବି ରହିଛି, ଯାହା ବି ଦରକାର କିଣିକି ନେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂର ଡିଜାଇନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଯାହାକି 6 ଗ୍ରାମ 750 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହିଛି, 1,08,000 ଭଳିଆ ରହିବ। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏକଦମ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜିର ସବୁ କଲେକ୍ସନ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ପରି କଲେକ୍ସନ ଗୁଡାକ ରହିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋଟସ ପାଟର୍ନରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚିକ୍ ନେକଲେସଟା ରହିଛି। ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆର ୱେଟଟା ରହୁଛି 5 ଗ୍ରାମ 20 ମିଲିଗ୍ରାମ 83,200 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଉଛି। ଡିଜାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡାକ ହାଇ ଫିନିସିଂରେ ଏକଦମ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ ପାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏମିତିକା ଡିଜାଇନ ବି ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଆର ମଧ୍ୟ 2ଟା 4ଟା ପିସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ୱେଡିଂ ସ୍ପେଶାଲ ନେଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ରହିଲା ପର୍ଲର ଲଙ୍ଗ ନେକଲେସ୍। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଡ୍ସ ଟାଇପର ଦିଆହେଇଛି, ସୁନାର ପାତ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ତାର ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଟା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଏମିତିକା ଡିଜାଇନ ବି ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ ଯାହାର ୱେଟ୍ ରହିଛି 5 ଗ୍ରାମ 830 93,280 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକା ଲଙ୍ଗ ନେକଲେସ୍ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପର୍ଲଟା ପିନ୍ଧିଲେ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ମାନେ, ତା ସହିତ ଏମିତି ଗୋଲ୍ଡର କମ୍ବିନେସନ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନିବ। ଶାଢୀ ସହିତ ଯଦି କ୍ୟାରି କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଏ ବାଲା ପର୍ଲର ଲଙ୍ଗ ନେକଲେସଟା ଯାହାର ୱେଟ୍ ରହୁଛି 6 ଗ୍ରାମ 930, ସେଇଟା ଆସିଯିବ 1,10,880 ଟଙ୍କା। ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମୁଗଲାଇଜମ ପାଟର୍ନରେ ତଳେ ଏମିତି ବଲ ବଲ ଡିଜାଇନଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଲାପା ଡିଜାଇନର ରହିଛି ସର୍ଟ ନେକଲେସଟା ଯାହାର ୱେଟ୍ ରହିଛି 12 ଗ୍ରାମ 930। ଏଇଟା ଆସିଯିବ 2,06,880 ଟଙ୍କା। ଏମିତିକା ବହୁତ ସାରା ପାଟର୍ନ ରହିବ ଯାହାକି 4 ଗ୍ରାମ 5 ଗ୍ରାମରେ ବି ଆପଣମାନେ ସର୍ଟ ନେକଲେସ୍ ଏଇଠୁ ପାଇଯିବେ। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ରହିଛି ରାଣୀ ହାର ଯାହାକି ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଟା ଏମିତି ଝରା ଟାଇପର ରହିଛି। এটা ସିମ୍ପଲ ଡିଜାଇନ ରହିଛି। ଏଇଟା 14 ଗ୍ରାମ 380 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହିଛି, 2,30,080 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ଆର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏଇଠି 9 ଗ୍ରାମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରହୁଛି ରାଣୀହାରର କଲେକ୍ସନ।
नेक्स्ट वन देखंतु एटा रहिछि पर्ल रो चिक नेकलेस 1 ग्राम 370 मिलीग्राम रहुछि यार वेट टा 21920 टंका एटार अप्रोक्स प्राइसिंग आसी जिवो डिजाइन टा देखंतु एम्ति रहिछि लाइट वेट रे देन एटा गोटे आउ गोटे राणीहार जहाँकि यू सेप रो लापा डिजाइन रे रही एटा रोचे 16 ग्राम 880 मिलीग्राम रे 2,70,080 टंका भलिया रहिबो डिजाइन टा देखंतु एमती सिंपल ही अछि आपण माने वेडिंग पई नै परिबे एटा 16 ग्राम रे आसी जाउची नेक्स्ट वन देखंतु एटा भी पर्ल वाला चिक नेकलेस टा रही मयूर डिजाइन मध्ये रे बहुत सुंदर कामटा रही एटार वेट रोचे 1 ग्राम 520 24,320 टंका अप्रोक्स प्राइसिंग आसीजिवो नेक्स्ट चलंतु देखिबा जदि आपण टिके कास्टिंग डिजाइन रो नेकलेस चाहुचंदी ये गोटे स्पेशल कलेक्शन रहइबो 15 ग्राम 20 मिलीग्राम रे रहिछि 2,40,320 टंका अप्रोक्स आसीजिवो डिजाइन टा देखंतु हाफ ग्लॉसी रही हाफ मैट रही बहुत सुंदर यूनिक डिजाइन टा आपण माने पाइबे जेमती रोडियम डिजाइन टाइप रो रही नेक्स्ट वन पर्ल नेकलेस रही मात्र 920 मिलीग्राम रे 14,720 टंका रे आपण माने एमतिका नेकलेस पाउचंती ये सब गिफ्टिंग पे भी बहुत भल रहिबो आपण माने यूज भी करि परिबे जे कोनोसी फंक्शन रे भी पिंधि परिबे चिक नेकलेस टा पिंधले साड़ी पिंधले बहुत सुंदर भी मानिबो आपण को नेक्स्ट देखंतु ए वाला पर्ल नेकलेस टा जार वेट रही 1 ग्राम 310 20,960 टंका रहउची डिजाइन टा देखंतु मयूर डिजाइन रे बहुत सुंदर कामटा देखियो पाइबे ये रहिला नेक्स्ट वन 1 ग्राम 630 मिलीग्राम रे बटरफ्लाई डिजाइन रो पर्ल नेकलेस टा एटा 26,080 टंका अप्रोक्स आसी जिवो देन देखंतु सुना शंखा जाकि व्हाइट कलर मध्य रे रहिछि जार वेट रहउछि 1 ग्राम 770 28,320 टंका रहउछि एमती सिंपल टाइप रो शंखा रहउछि आपण माने नै परिबे डेली यूज पई बहुत भलो रहिबो ये वाला मगर मुहा डिजाइन रो सुना शंखा रही जहाँकि पोला डिजाइन रे बहुत सुंदर कामटा देखिबे बुट्टी डिजाइन रो रही मझिरे मझिरे वेट रोची 2 ग्राम 780 44,480 टंका अप्रोक्स आसी जिवो देन देखंतु एटा मध्य व्हाइट कलर शंखा रही जार वेट रोची 1 ग्राम 550 मिलीग्राम 24,800 टंका भलिया रहिबो एमतिका डिजाइन भी नहीं परिबे आपण व्हाइट सहित रेड शंखा भी मिसेकी पिंधि परिबे बहुत सुंदर लागिबो भी आपनका हाथ को तो चलंतु नेक्स्ट कलेक्शन देखिबा एबे चली जी मेकिंग रे बहुत बड़ ऑफर जहाँकि वैलेंटाइन स्पेशल रही आपण माने निहाती विजिट करंतु बहुत सुंदर कलेक्शन रहउची तांको पाखरे तो आपण माने नै परिबे नेक्स्ट वन देखंतु 2 ग्राम 940 मिलीग्राम रे गोटे यूनिक टाइप रो शंखा डिजाइन टा पाउचंती एटा आसी जिवो 47,040 टंका भलिया रहिबो डिजाइन टा एकदम अमेजिंग रहिबो सब गुडा स्पेशल कलेक्शन रही स्पेशल ऑफर मध्य रही वीडियो जदि हेल्पफुल रही डू लाइक एंड सब्सक्राइब रहिली जय जगन्नाथ।